कहाँ पे? दोनों पोर्शन यहाँ पे यहाँ देखिए जो है लोअर बैक वो मैं पैरों से ऐसे नहीं बैठ पाती ओके। फ्लोर पे काफी देर तक। एक्टिविटी अगर आपकी देखें तो आप क्या करते हैं दिन भर में, क्या एक्सरसाइज और कुछ? अभी 1 महीने से तो कुछ नहीं, उससे पहले मैं योगा करती थी। शाबाश बेटा। कोई प्रॉब्लम आई कुछ बीच में छोड़ने की वजह? किडनी स्टोन की वजह से उसका पेन स्टार्ट हो गया था एक्सट्रीम, फिर डॉक्टर ने भी एक टाइम के लिए मना कर दिया। बहुत ज़्यादा दोनों साइड। हाँ ये भी ओके cool. देखिए रिलैक्स, ओके रिलैक्स, नीचे लो, सर नीचे रखिए। दोनों घुटने अंदर की तरफ दबाओ, दबाओ। मेरे को आपके चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं दिख रही? फाइन, कुछ टूटा तो नहीं? Body relax. Interlock your both hands. Lean. जो हम यहाँ पेन कह रहे थे वो कैसा है? ठीक है। हाँ ये जो बहुत में काफी बाहर था। हाँ ये काफी उभरी हुई थी अभी, जो मेरे सेट करने के बाद में अभी काफी अंदर है ना। और नेक को मूव करके देखें। ठीक है। Fine. Now move your shoulder. Easy. Now check. Easy. Take your neck first. Is it okay? Yes. नेक में पेन लग रहा है? नहीं। यहाँ ये है ना पेन? ये तो काफी हार्ड ऐसा लगता है कुछ जम गया है। तो कोई ऐसा? इस पोर्शन में। हाँ इसको ऐसा पुश कर देखिए। ये जनरली सबके साथ ऐसा होता है? नहीं, मुझसे भी इनएक्टिव लोग होंगे ना। आपको क्या है 2 साल में एक बार नहीं, 1 महीने में एक बार आना चाहिए, तो आप ऐसे नहीं होंगे, है ना?
Now check. Feeling fine? Yeah. Good? Yes. So please give a thumbs up to us. Thank you.